Após mais de 50 anos do regime da família de Bashar al-Assad, no dia 8 de dezembro de 2024, grupos rebeldes tomaram Damasco, capital da Síria. Após sua queda, o ditador buscou refúgio em Moscou. A Guerra Civil da Síria começou durante a Primavera Árabe em 2011, quando o regime de Bashar al-Assad reprimiu uma revolta pró-democracia. O país mergulhou em um conflito de larga escala, quando uma força rebelde foi formada, conhecida como Exército Sírio Livre, para combater as forças do governo. Além disso, o Estado Islâmico, um grupo terrorista, também conseguiu se firmar no país e chegou a controlar 70% do território sírio. Os combates aumentaram à medida que outros atores regionais e potências mundiais, como a Arábia Saudita, Irã, Estados Unidos e Rússia, se juntaram, intensificando a guerra no país. A Síria agora está sendo governada pelo líder dos rebeldes, Abu Mohammed al-Jolani, que afirmou que irá se manter no poder até março de 2025. Agora, o povo sírio celebra a queda de um regime ditatorial governado com punho de ferro. A ditadura de Bashar al-Assad contava com o apoio da Rússia, do Irã e do Hezbollah. Podemos dividir os grupos principais que lutavam contra o governo de Assad em três. Three main ones who hold territory within Syria. There's the Syrian National Army, or SNA, which is basically a hodgepodge of different rebel groups that had fought the regime all over Syria, but had been displaced to northern Syria in recent years, and they have become this somewhat undisciplined army that is backed by Turkey, and unfortunately often has to do Ankar's bidding for that reason, rather than face off with the regime. Then there's the Syrian Democratic Forces, another hodgepodge of rebel groups of primarily Kurdish fighters, an ethnic minority. They're backed by the US and often clash with the Turkish-backed SNA. And quite critically, they guard the prisons in the northeast that have ISIS fighters in them. So they're a really critical component to stability as well. And then there's the Hayat Tahrir al-Sham, or HTS. This is who ultimately led the offensive to capture Damascus. They were originally established as an al-Qaeda affiliate, led by a man who later led ISIS. They broke ties with al-Qaeda in 2016, but are still considered a terrorist organization by the US, Turkey, and others. It was in firm control of Idlib city and much of the province beforehand, and had ruled that area with an iron fist, but it is one of the more disciplined and independent armed groups in Syria. In late November, HTS advanced from Idlib to Aleppo, which they seized in just a few days, with not just military and violence, but governance. They immediately went into Aleppo and they tried to prevent looting, protect government institutions. They told former soldiers and government employees to stay in their posts as long as they renounced any kind of, allegiance to Assad. They went around and tried to reassure minorities that they would not be harmed. Assad and Russian forces launched airstrikes in Aleppo and Idlib. At least 12 civilians were killed. But it didn't slow HTS, who quickly took Hama, Homs, and eventually moved on to the capital, Damascus. Assad fled to Russia, and Syrians celebrated across the country and across the world. O mais impressionante de toda essa história é o abandono dos aliados de Assad por parte da Rússia, do Irã e Hezbollah. Especialistas acreditam que seus aliados estavam tão envolvidos em seus próprios problemas, com Israel e a Ucrânia, que não puderam ajudar Assad. Mesmo em meio a tantas tensões crescentes no Oriente Médio, Israel continua a atacar a Síria, tomado pelo receio de que grupos rebeldes podem se apossar de armas do deposto governo sírio e usá-las para atacar Israel. E você, o que acha? Com a queda de Assad e a ascensão de novos líderes, será que a Síria finalmente encontrará estabilidade ou enfrentará novos desafios no futuro? Deixe a sua opinião abaixo. Se inscreva no canal e até um próximo vídeo.